फ्रेंड गुड मॉर्निंग आपण मानके तुषार पिंकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्वागत मु पिंकी आज न्यू वीडियो आपण मान संगे शेयर करुचे भावुचे वीडियोटा आपण मान लास्ट पर्यंत देखिए आउ वीडियोटा केमती हेची निहाती कमेंट द्वारा जणाबे चैनल जदि नु आछन ना तो प्लीज चैनल के लाइक शेयर कमेंट करबा लगी बिल्कुल भी नहीं भूलबे मो डालीटा है जेतला ना और साइड रे बसची भात आ मते आज ना मिक्स खटा बनाबा थिला तो मिक्स खटा लगी मु काटिकी नहीं जाइए कखारू बाइगण आउ सारू ये सब मिसेक मते मिक्स खटा बनाबार थिला आउ एबे ना मोर भातटा नहीं जाई आउ सब पनिपरिबा मोर भल भाबे सिझी जाइतला ना तो मु जेथिरे ना किछि हल्दी लंका पाउडर नून ये सब किछि भी ऐड नहीं करथि तो मु काटिकी नहीं टमाटो के पके देनी आउ अल्प नाकु टिके कड्डी नहीं तो कड्डीर सीजन लगी खटा ना टिके कड्डी पकाले तार अलगा टिके स्मेल आसी बाकी दिन तो कड्डी नहीं मिले ना तो ये कड्डी आ टमाटो पकईकि ताके मुझे आउ किसी समय लगे सिझार लगी छाड़देनी आउटा कि मत भल भाव कड्डी आ टमाटोटा पूरा सिझला पर्यंत एमतीका सिझावा लगी छाड़देवा तापर मुझे पकईदेनी स्वाद अनुसार लुण आउ लुण पकईकिना भल भाव मिक्स करदेमी लुण हल्दी ये सब पकईकि भल भाव मिक्स करदेकि फुटबार लगी पूरा छाड़देमी किसी समय लगी जेनता कि मो टमाटोटा सिझीजा आउ कढ़ीटा 50% सिझीजा से पर्यंत मत ये घोड़े छाड़ी देवार थिला टमाटोटा भल भाव नहीं सिझे ना तो भल माने गोटा गोटा रही है तो इन मोर भात भी जाइए ना तो भात गालपा लगी करदे सब सामग्री रेडी और भात ना जब जल्दी नहीं करबना तो पूरा हो जाए बहुत खीरी भाया तो से भात के आगे गाली देसी कहनी आ गोटे साइड मोर मिक्स खटाटा सिझुचे भात ना मैं आगे किसी पानी निगड़े साइड करदेसी ना ढांकुनी देकी भात के गाली देसी आउ देखो भात गाली सारी ना तो भात के करदेनी साइड डाली भी नहीं फुटे थी तो पहले ना मैं डाली के फुटे देसी कहनी आउ छोट कड़ी बसई कि कड़ी गरम होगा लगी छाड़देनी आउ ना डालीटा देखी सिझी कि नहीं कहनी आउ डालीटा माने मोर सिझी जाइए तो 3-4टा सीटी हेले तो सिझी जाए आउ से ना डालीटा मोर बहुत गाढ़ा हो तो मुझे पानी ऐड कर तो फुटण फुटे सारा पर पानी ऐड करमी कहीकि कड़े ना कि तेल गरम कर देछे फुटण फुटाबार लगी डालीटा आउ कंसार पानी आनी जाए आ कहनी कंसार जब पानी रखी ना फुटे सारा पर सागे सागे पानी के गरम करदेमी कड़े गरम थी तो बहुत जल्दी पानी गरम हो तेल मोर होता ना गरम तेल ना फुटण पकईकि ए मुझे ना फुटाबार लगी रसुण आउ सुखा लंका और टिके नाकु पियाज पकईकि डालीटा फुटामी कहनी आउ डाली टाइम मोर फुटणटा हो जाता तो मैं फुटण आनिक डाली पकईदेनी आउ भल भाव डालीटा के मिक्स करदेनी से कड़े किसी पानी गरम करदेनी डाली पकाबार लगी आउ डालीटा के साइड रखी ना पछे पानीटा ऐड करमी पानीटा भल भाव फुटले आउ जो कंचा थी पानीटा पकईदेव डाली ना तो कंचा कंचा लगे जोटा गोटे भल नहीं लगे डालीटा आउ इन मोर खटा भी हो ना आउ खटाटर मोर पानी पीना पूरा सुखी आसला ना तो मत ना खटार ऐड करवार दही आउ पूरा कम ना हाफ चामच मानने चाउल बटा तो इन्हें मुझे गोटे पकेट दही एड नहीं करी अधा पकेट दही एका पकई अल्प नाक खटा जदि बेसी कले ना तो बेसी दही दरकार हुए आमती खटा ना बहुत बढ़िया लगे टेस्ट लगे थरे निहाती भाव एमती खटा कर खाऊँ तो सब बेले इच्छा लगवा कर खाइबार लगे एमती मिक्स खटा आउ इने मुझे खटा के फुटाबार लगी ना इने तेल कड़े गरम करदेनी ना आउ दही की भल भाव चाउल भटा सांगे मिक्स कर दूसरी हाफ चामच नहीं चाउल बटा तो दही बहुत सारा तो अल्प नाक चाउल बटा के भल भाव मिक्स कर दूसरी आउटा दही के पकईदेनी ना माने खटारे आउटा कि भल भाव मिक्स करथुमी नहीं ना जब हेमतीका छाड़देव दहीटा ना पूरा छेना हो जाए आउ रबर भलिया हो जाए आउ से कंसा एका अल्प नाक टिके पानी देकी दही देला ना तो से खटा ऐड करदेनी आ खटा के एमतीका चले चले फुटबार लगी किसी समय लगी छाड़देमी आ भल भाव फुटी सारा पर ना ये मुझे फुटण पकईदेमी जे फुटेबार लगी खटाटा आउ इन मोर कड़े भी हो जाता ना रेडी फुटण करवार लगी तो तेल भी पकई देती ना तेल भी हो जाता ना तो से पंच फुटण पकईकिना इने रसुण पियाज अदा छेचा सुखा लंका आउ ना भृसंग पत्र पकईकि मत खटाटा फुटाबार थिला तो ये सब पकईकि मत गोल्डन कलर हवा पर्यंत भाजबार थिला आउ यार भी ना मत तो
ଖଟାଟାକେ ଚଲାବାର ଥିଲା, ଯଦି ନେଇ ଚଲାଲେ ନା ଛେନା ଛିଡ଼ିଯିବା ସେ ଚିନ୍ତା ଥିସି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ନା ଆଉ ଚଲାବାର ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ପଡ଼େ, ମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଛେନା ନେଇ ଛିଡ଼େ ଦହିଟା। ଆଉ ଦହିଟା ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ନାଇଁ ଫୁଟିଲା ନା ତୋର ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଖଟା ଦହି ଖଟାଟା। ଆଉ ଏଇନା ମୋର ଫୁଟଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ତ ମୁଁ ଫୁଟଣ ଆଣିକି ପକେଇଦେନି ଖଟାଟେ ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେନି। ଆଉ ଏଇଟା ନା 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ଏମିତି କରି ଫୁଟବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଏବେ ମୋର ଖଟାଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଖଟାକେ ସାଇଡ଼ରେ କରିଦେନି ଆଉ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିଦେନି, ତେଲରେ ପକେଇଦେନି କିଛି ଫୁଟଣ, ମୋତେ ତରକାରୀ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଫୁଟଣ ପକେଇକିନା ସେଥିରେ ପିଆଜ କାଟିକି ନେଇଥିଲି, ପିଆଜ ପକେଇଦେନି ଆଉ ପିଆଜଟାକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ପିଆଜଟାକେ ଭାଜୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ବି ନା ଛତୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ଛତୁ ବି ବହୁତ ମିଳୁଛି। ତ ଛତୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଟା ମୁଁ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି, ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଦେଖା ଆଉ ପ୍ଲେଟକେ ନେଇ କାଢି ନାଇଁ କେତେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ବାସନ କର୍ମୀ କହିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାପରେ ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ବାଟିକି ନେଇଥିବା ସବୁ ମସଲାକେ ସେଠି ଆଡ୍ କରିଦେନି ଆଉ ମସଲା କିନା ମୋତେ ଭାଜବାର ଥିଲା। ଆଉ ମସଲା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ତାହାକେ ମୋତେ ଭାଜବାର ଥିଲା, ତ ସେ ମସଲାରେ ନା ମୋତେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ନା ଲୁଣ ପକାବାର ଥିଲା। ଆଉ ଲୁଣଟା ମୁଁ ନା ଆଗେ ପକେଇ ବୋଲେ ନା ମନେ ରୁହେ, ଯଦି ପଛେ ପକାଲି ନା ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ଛତୁରେ ନା ଲୁଣଟାକୁ ପକେଇ ଏକା ନେଇ ଜାନେ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ନା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଏ ଲୁଣଟା ଅଧିକା ପକେଇଦେବ ନା ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଏ, ସେଥିଲାଗି ନା ମୁଁ ଛତୁ ପକେଇକି ଟିକେ ଟାଇମରେ ଛତୁଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲେ ନା ତାପରେ ଏକା ଲୁଣଟା ଆଡ଼୍ କରେ। ଆଉ ଏଇନା ମୁଁ ଛତୁ କିନା ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକେଇକି ନେଇଯାଇଥିନି ରଖିଦେଇଥିନି ତ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣିରୁ ଚିପୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ି ଏକା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକେ ରଖୁଛି। ଯେତେ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ବି ନା ରୋଷେଇ କଲା ବେଲେ ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରେ ଛତୁରୁ। ଏ ଛତୁର ତ ନାଁ ମତେ ଜଣାନାଇଁ କିନ୍ତୁ ନା କ୍ଷେତ ମାନକେ ବହୁତ ସାରା ମିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନା ବହୁତ ମିଲେ ତ ବହୁତ ଆସୁଛେ ଘରକେ। ଆଉ ଏଟା ଏକା ସିଜିନ୍ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ନା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଖାଇଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଆଉ ଯଦି ଡେଲି ଡେଲି ଦିନ ହେଲା ନା ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଏଇଟା 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ନା ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମିଳୁଛି ଛତୁ, ତ ଛତୁ ତରକାରୀଟା ହଉଛି ଘରେ ଆଜିକାଲି ଆଉ। ମାନେ ସକାଳ ଟାଇମଟା ମିଲିଯାଏ ତ ଆଉ ରଖିକି ପରେ ତାହାକେ ରୋଷେଇ କରିନେ ହୁଏ ଖରାପ ହେଇଯାସି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକା ରୋଷେଇ କରବା ଲାଗି ପଡ୍ ଛତୁଟାକେ। ଆଉ 1-2 ଘଣ୍ଟା ବି ରଖିଦେଲେ ନା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଛତୁଟା। ମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ଛତୁଟା ଫୁଟିଥାଏ ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ପୋଡୁ ପୋଡୁ ଥାଏ ନା ତ ଭଲ ଥିସି। ଆଉ ଏଇନା ମୁଁ ଛତୁକେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦଉଛେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଲୁଣ ବି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇ ସାରିଲିନି ନା। ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଜଣାବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ନା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ଭୁଲବେ। ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ମୋର ହେଇସାରିଥିଲା ନା ଖଟା ରେଡି। ଭାତ ଆଉ ଡାଲିଟା ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀଟା ବସିଥିଲା ନା। ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଜଣାବେ।